हेलो साଙ୍ଗମାନେ वेलकम टू माय वीडियो। आज रेसिपी अछि ग्रीन मटर फुलकोबी आलू तरकारी। चलନ୍ତୁ केମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। केମିତି କାଟି ନେଇଛି କଞ୍ଚା ପିଆଜ ରସୁଣ ତେଲ ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସନ୍ତୁଳା ହେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରେ ରଖିଦେଲି, ତାକୁ ବି ପେଶି ଆଣିବା। ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇ ତାକୁ ବି ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା ନେବା, କାରଣ କଞ୍ଚା ଗ୍ୟାସ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ସନ୍ତୁଳା ହେଲା ପରେ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ଭାଗ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ପକାଇ ନେବା, ଆଳୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳି ନେବା। ढाँकी बाहर करेंगे, एमती हेल्ले ठीक है। देखो एमती भाव सन्तुली ने कड़क तेल पकड़े काटिक आग रखी पियाज पियाज हो गला मसला जो रखी ग्राइंड कर रखी पकईदेवी हलदी लंकागुंड सब पकईदे भल भाव भाजी नवा। मसला टे पानी दीटा सीझा छाड़देवा, परिया दे भल भाव सन्तुली नवा। पानी दे भल भाव सन्तुली नवा, फुटा गोटे छाड़देवा। छाड़देला देखो यही तरकारी रेसिपी जब आपको भल लगे निश्चित लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे।